Untuk non-cyclic photophosphorylation nanti kita akan tengok dia melibatkan non-cyclic electron flow di mana elektron itu will be passed in one direction only and will ended up dekat dalam NADP+ becoming NADPH. Okay, that this is require both PS1 and PS2. So dia memerlukan both photosystem 2 dan juga photosystem 1. Tetapi kalau cyclic photophosphorylation, kita akan lihat bahawa elektron itu dia akan pass dalam kitaran PS1 only. Dia pass nanti kita akan tengok dia pass daripada ferredoxin, kemudian dia akan pass pada cytochrome complex, back kepada plastocyanin and then back kepada PS1. So dia akan dalam bentuk cycle saja dan the function of this adalah untuk menghasilkan lebih ATP. So kita akan tengok later lah. So ini adalah the first process which is non-cyclic photophosphorylation, di mana kalau tadi saya dah explain dengan agak ringkas, di mana bila photon tu dia akan absorb, the light energy will be absorbed by the antenna molecules from the photosystem 2 and then dia akan pass lah, the energy will be passed in from one antenna molecule to another sampailah reaching the reaction center photosystem chlorophyll A P680. Bila elektron dalam P680 ini dia dapat energy, dia akan become excited. Elektron tadi dia akan excited and dia akan will be released from chlorophyll A pergi ke primary electron acceptor of photosystem 2. Kemudian bila elektron tadi dia dah reach dekat the primary electron acceptor in photosystem 2, what will happen is that akan adanya electron deficiency dalam dekat P680, dia akan become P680 plus lah sebab elektron dah release. So ia perlu diisi, the loss of electron in P680 tadi perlu diisi, di mana datangnya daripada photolysis of water. Water tadi dia akan will be split into half oxygen plus 2H plus, dan elektron daripada splitting ini dia actually plus 2 elektron. Dua elektron tadi dia akan menggantikan elektron that is lost in P680. So now P680 bila dia terima elektron, dua elektron dia akan become P680 kembali, which is dia punya stabilized state. Okay. After that elektron yang dah excited dia release daripada P680 tadi dia akan pass from primary electron acceptor kepada this plastoquinone, kemudian dia akan pass kepada cytochrome complex, pass pula kepada plastocyanin, and these three molecules kita panggil electron. The process is called electron transport chain. Electron transport chain sebab dia berangkai from one molecule to another, plastoquinone, cytochrome complex, plastocyanin. Kemudian daripada plastocyanin ini dia akan pass elektron ke P700. Bila dah ada P700 ni dah ada elektron, what will happen is that sama juga macam dalam photosystem 2, photosystem 1 juga akan terima photon and the light energy tadi will be captured by the antenna molecules of photosystem 1. Energy will be passed from one antenna molecule to another until it reaches the chlorophyll A P700. Okay, kalau photosystem 2 tadi adalah P680, untuk photosystem 1 adalah P700. Dia again elektron daripada yang P680 dah pass along the transport chain tadi, dia akan become excited. Bila excited dia akan move to higher energy state, sudah akan release daripada P700 ke dia punya primary electron acceptor of photosystem 1. Now P700 tadi dia dah become again dia akan become P700 plus. Jadi elektron P700 plus P700 tadi dia akan diberi oleh siapa? Dia akan didapati daripada photosystem 2. Elektron dia tadi dah akan pass dapat daripada photosystem 2. So bila dia dah jump another electron daripada photosystem 2 through the electron transport chain tadi, dia akan masuklah, dia akan gantikan the one that is the P700. Kemudian bila dia dah dekat the primary electron acceptor, akan ada lagi electron transport chain, eventually akan sampai ke ferredoxin. Okay, ferredoxin tadi akan ada bila sampai ke ferredoxin, dekat sini akan ada enzim yang dipanggil NADP plus reductase, di mana dia akan pass elektron tadi, dia akan diterima oleh NADP plus, dan bila dia terima elektron dia kena terima dengan H plus sebab elektron ni negatif. So dia akan become NADPH. So dalam NADPH ni akan ada elektron tadilah. So eventually the last electron acceptor adalah NADP plus. Bila dia terima elektron dia akan reduced. Okay, dia terima something negatif dia akan reduced kepada NADPH. Okay, dan ini adalah non-cyclic. You boleh nampak elektron tadi dia akan pass dalam satu hala sahaja. Okay, eventually adanya the last electron acceptor adalah NADP plus menghasilkan NADPH.
Kemudian secara ringkas, bila when the electron pass along this electron transport chain, every single time dia pass lalu this electron transport chain, apa yang berlaku dekat dalam stroma ni banyak H+. Bila dia pass along the transport chain, proton H+ tadi dia akan pump masuk ke dalam the thalocode space. Okay, you boleh nampak bila elektron pass, proton akan dimasukkan dalam sini. Dalam thalocode space ini memang eventually akan ada high concentration. Sorry. Dalam jap. Okay, dalam thalocode space ini memang akan ada high concentration of proton. Okay, high concentration of proton ini dialah yang akan provide energy untuk menghasilkan ATP. Nanti saya akan tunjuk gambar lebih lanjut lah. Okay, itu adalah secara ringkas. Now, mari kita discuss the non-cyclic photophosphorylation. Ini adalah apa yang saya dah explain, tetapi now I explain dalam bentuk ayat. Okay, first kita akan melibatkan photosystem 2. Ingat, the first non-cyclic photophosphorylation involving photosystem 2. Dua dulu, baru satu. Okay, photon is absorbed by antenna pigment of photosystem 2 and then been transferred from one antenna pigment to another. This one lah, dia akan absorb, dia akan pass to one another. Okay, this one number one. Kemudian, until it reach the reaction center of photosystem 2, the chlorophyll A P680. Eventually, dia akan reach this chlorophyll A P680. Kemudian P680 undergo photoactivation. What will happen is that bila elektron dalam P680 ini terima energy, dia become excited. This photo-excited electron akan release daripada P680 kepada primary electron acceptor. Dan bila electron is released, what will happen? This one P680 dia akan adanya electron deficient. Dia akan create electrons deficiency in photosystem 2, becomes P680 charge positive. Dari mana datangnya elektron untuk menggantikan adanya this what we call photolysis of water. Water tadi will be split by the light energy. Dia akan split kepada apa? Half oxygen dan 2 proton, half oxygen dan 2 proton ataupun hydrogen ion. Kemudian dia akan release elektron. Elektron inilah yang akan menggantikan P680 plus, becoming the P680 kembali. Okay. Alright, the loss of electron is replaced by the electrons gained from the water photolysis, di mana H2O split by the light energy, they split half oxygen 2H plus 2 electron, and then half oxygen tadi akan combine with another half oxygen, need to become oxygen that is released into the air. The dua proton tadi akan release into the thalocode space, di mana thalocode space tu memang akan ada high concentration of proton hasil daripada this water photolysis as well as the pumping by the protein molecules in the electron transport chain. Pada masa yang sama, electron released by the water photolysis tadi akan replace the loss of excited electron from photosystem to P680. Kemudian what will happen kepada electron here? Okay, electron here in primary electron acceptor tadi, what will happen? These photoexcited electrons akan pass from the primary electron acceptor to photosystem 1 via electron transport chain involving electron carriers, which are plastoquinone, cytochrome complex, and plastocyanine. Okay, this one, electron tadi dah akan pass from primary electron acceptor pergi ke plastoquinone, pergi ke cytochrome complex, pergi ke plastocyanine. Eventually, it akan reach kepada this photosystem 1 P700. Okay, so basically setiap kali elektron tu pass, what will happen? Cytochrome complex akan pump proton daripada stroma masuk ke dalam thalocode space. That's why thalocode space tu memang ada high concentration of proton, dan this proton akan digunakan untuk menghasilkan ATP. Okay, as the electrons pass through the cytochrome complex, especially this one, proton H+ is pumped into the thalocode space from the stroma. Daripada stroma ni, H+ tadi dia awal-awal tu dalam stroma, but then disebabkan elektron tu pass, dia automatic akan pump the proton. Proton akan masuk ke dalam thalocode space, menyebabkan adanya high concentration of proton inside the thalocode space. This builds a proton gradient energy in the thalocode space. Eventually, dia akan digunakan chemiosmosis to form ATP daripada ADP plus PI. Okay, basically, kalau saya lukis balik thalocode membrane, okay, ini adalah stroma. This is the stroma. This is the thalocode space. Okay,
dekat sini akan ada di cytochrome complex. Bila elektron pass the cytochrome complex, akan pump proton masuk ke dalam thalocode space. That's why dalam thalocode space ini memang ada high concentration of proton. Okay. Bila ada high concentration of proton, dekat stroma ni pula akan ada low concentration of proton. So maksudnya adanya proton gradient. Dalam ni lebih tinggi concentration of proton, luar itu lebih rendah dia punya proton. Jadi macam mana ATP itu dihasilkan, proton tadi dia akan diffuse, dia akan keluar secara osmosis. Dan ia melibatkan bahan kimia which is a proton. That's why dia panggil chemiosmosis. Okay? Di mana proton tadi dia akan keluar daripada di thalocode space melalui satu protein yang dipanggil ATP synthase. Dia keluar daripada di thalocode membrane melalui the ATP synthase. Setiap kali dia keluar, ATP akan dihasilkan. Okay, ini adalah gambar rajah dengan lebih jelas. Okay, you boleh nampak thalocode space tadi dipenuhi dengan high concentration of proton menyebabkan adanya proton gradient. Dalam ini ada high concentration of proton, luar ni ada low concentration of proton. So adanya gradient, dalam ni lebih tinggi, kat luar ni lebih rendah. Jadi proton tadi akan keluar secara osmosis, tetapi disebabkan this process melibatkan bahan kimia which is the protons, hence it is called chemiosmosis. Dia keluar melalui apa? Satu enzim yang kita panggil ATP synthase. ATP synthase ni adalah enzim yang embedded dekat dalam the thalocode membrane, di mana setiap kali proton itu keluar, setiap kali proton itu akan keluar je proton, ADP dia akan diikat dengan inositol fosfat ni, PI. ADP dia akan bind dengan PI, pump jadi ATP. So you boleh nampak, setiap kali proton keluar dan setiap kali proton keluar, ATP akan dihasilkan. Okay, ini adalah chemiosmosis. This process we call it chemiosmosis. Okay, dan that's why pentingnya adanya the concentration, the proton gradient. Hasil daripada mana? Dari mana datangnya proton gradient? Ada dua. Satu adalah from the water photolysis, di mana you boleh nampak lah water photolysis menghasilkan dua proton, as well as during the electron transport chain. Setiap kali electron is passed, automatic di cytochrome complex memang akan pass dia akan pump masuk the 2H+. Ini adalah basically ini adalah active transport. Sebab you boleh nampak cytochrome complex dia akan pump dari lower gradient, from lower concentration to high concentration. That's why this one adalah pump. Okay, dia memerlukan tenaga. This process also memerlukan tenaga, but we don't go into details. Just tahu bahawa dalam thalocode space memang akan ada high concentration of proton, dan disebabkan adanya high concentration proton dekat luar itu tidak ada banyak proton, hence akan adanya chemiosmosis. Setiap kali proton keluar, ATP akan dihasilkan. That's why you boleh nampak this process dia akan menghasilkan ATP daripada chemiosmosis. Okay, ini adalah bahan mentah yang pertama untuk to fix the carbon dioxide dalam Kelvin cycle, light independent reaction. Ini adalah ATP. Now kita nak tengok macam mana dia menghasilkan NADPH. So kita teruskanlah bila elektron dah reach dekat photosystem, photosystem 1 chlorophyll AP700. Okay. At the same time, pada masa yang sama, dekat photosystem 1 di sebelah kanan tu, photon is absorbed by the antenna pigments of photosystem 1, and then dia akan transferred from one antenna pigment to another. Sama juga macam in photosystem 2. Photon dia akan hit dia akan hit the accessory pigment, and then the molecule, the energy will be passed from one antenna pigment to another, sampailah dia akan reach the chlorophyll AP700 of photosystem 1. Okay, dia akan reach the reaction center of photosystem 1, the chlorophyll AP700. Okay, dan P700 tadi akan undergo photoactivation. Electron in the P700 dia akan excited, photoexcited. Bila dia terima energy, what will happen? Dia akan release, dia akan jump to high energy state. Dia akan release lah, dia excited, dia keluar daripada tempat dia. Dia akan terima dalam primary electron acceptor. Dia akan reach the primary electron acceptor, and then eventually P700 tadi dia akan become P700+. Bila dia become P700+, dari mana datangnya elektron untuk menggantikan? Elektron itu datangnya daripada this one lah, electron transport chain tadi. Electrons from P680 of photosystem 2 that is passed by plastocyanin along the electron transport chain tadi, dia akan gantilah balik the one yang that is lost from P700. Jadi dari mana datangnya source of electron in photosystem 1? Datangnya daripada electrons pass daripada electron transport chain daripada photosystem 2. Tetapi kalau soalan tanya sumber elektron photosystem 2, water photolysis, daripada air yang dipecahkan.
oleh cahaya.